Hello guys, good afternoon. We are now in Gravelingen camping, among suki na camping. Tingnan nyo guys, ano kalaki. Malapit tayo dito sa lake. Lake guys, pero dagat yan guys, maalat na lake yan. Tingnan nyo, doon kami sa kabila. Okay, tingnan nyo, maraming molen, maraming windmill. Dito, tingnan nyo gaano kalaki. 400 plots, 400 place for camping. Tingnan nyo gaano sila mag-income guys. Ilan ang abang ang yaman nito nila. Dami income guys. Ang laki. Tingnan nyo guys. Tapos doon kami sa dulo. Mobile home doon sa dulo. Normal may flamingos dito guys. Pero ngayon walang flamingos. Last time mayroon doon banda. Nandito. Ito suki namin guys. Palagi kami dito pag maganda ang weather. Punta kami sa dagat, sa Sealand. Tapos dito kami matulog. Kasi maganda ang internet nila. Malakas ang internet dito sa camping. Iwan ko lang ilang star ito. Mas malaki pa doon sa 4 star camping doon sa France. Ito ilang star kaya ito? Ang laki. Maganda din ang CR nila guys. Ang CR nila nandoon sa gitna. Doon CR nila. Tapos dito may mga sheep guys. May mga sheep dyan. Tingnan nyo. Ang ganda dito. Masarap pag sa mga sakit-sakit sa tuhod. Baklay ang may sakit sa tuhod guys. Hike. Tingnan nyo guys, sa dulo may mga sheep. Hindi masyadong marami sheep nila. Iba-ibang color guys. May brown, may white, may butig-butig. Ano lang? 2, 4, 6, 8 lang. 8 sheep lang guys. Hindi masyadong Pero sa kabila, doon sa kabila, mayroon ding sheep doon sa kabila. Pupunta tayo umaya. Tingnan nyo guys yung mga sheep. Two, 4, 6, 10. 10 pala. 10 pala guys. Tingnan nyo guys. 10. Ganda tingnan. 10. Yeah. 10 sila. Ay, parang buntis. 2, 4, 6, 8. Ay, that is Monica. Parang buntis guys. Laki ng tiyan. Busog na busog guys. Wat doen die? Eten. It is Monica. Is the vrouwelijk of Monica? Vrouwelijk. Dat is zwanger. Ze zijn allemaal zwanger. Dat is tit. Is dat tit? Ja, dat is tit. Mga bagabuntis pala yan. Dat zijn Guys. valkens. Mga buntis. Je hebt uiertjes hangen, kijk maar. Ja. Akala ko itlog. Ay, that's egg. That's A. The witte. Ja. That's egg. Eggs. Nee, dat is Die. dat is een melkzakje. Ja? Ja, geven melk is gewoon niet schapen. Dat zijn zwanger. Nee, nu toch niet. Ja, kijk, de buik is dik. Nu toch niet. Die zijn dik van te gasten eten. Boah, dat wordt niet dik Jij van zegt gras. 2, 4, 6, 10. 8. Daar zijn er nog 2 hè. Doon pa. 10. 10 ja.
Mga tutoy pala yung nagbitay-bitay guys. Hindi pala yung lalaki. Hindi pala yan itlog. Mga tutoy, mga buros, mga buntis yan guys. Siguro guys. Dat is een mooie daar, die zwart. Smoy ah. Met, nee, Yan, bruin guys, met, oh, met de maganda. plekken en het. Magandang color niya. Para siyang winter jacket. Winter jas. Mooi ah. Zeker geen winterjacket. Ik zal foto's maken. Zeker geen winterjacket. Dito guys may mga mobile home din. Nasa ano sila private. Kami ayaw namin yung private guys. Naka ano sila may nakakoral na mga Daar is die dam- kerel met die slee. Met die Ah. Amerikaanse slee. Kijk, Waar? daar zijn die daaraan. Tingnan nyo guys, private koffer is parking open. guys. Kami gusto namin doon sa open guys kasi na, parang maganda tingnan sa labas. Amerikaanse slee. Tingnan nyo guys kung anong nasa labas doon. Gewoon naar Baken, die gaan daarmee vertrekken. We gaan eens kijken waar die, hoe die Ah, eruit die zien. ja. Old Mercedes Chevrolet ja. Nee, Wat is dat? Mark 4 is dat. Huh? Mark 4 heet dat. Of die staat. Ja, nog niet. Zeker een hele dikke motor. Old timer guys, old timer. Met een Amerikaanse Chevrolet dan. Commodore of zoiets. Mark 4. Die gaat nog niet eens. Die lange leven gaat. Stop eens even. Doon yung CR guys, ang layo sa amin. Doon, yan ang CR. Isa lang CR. Hindi siguro to 4-star guys kasi isa lang CR. Sa lahat. Ja. Agad na. Yep. Uy. Wat een lawaai. Ay. Hoort dat draaien. Yep. Dat is zeker een 8-cilinder. Ja. Kijk, dadelijk valt hij op de beek. Nu gaat die draaien. Lulululul, dat is lang. Ja. Die kan niet. Hoe lang gaat Ah, die oké. zijn? 7 meter. 7 meter. Boom, 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 boom. Oké. Dat is een pekje die er ligt. Kijk, die is aan het wachten op die anderen dat die daardoor zijn. Ang linis Kijk, nu guys, gaat die ang gas linis. geven. Kijk, nu gaat hij daardoor. Ah, ja, wat een sneeuw. Wat een sneeuw, man. Kaka. Hondstroom, moet je zeggen. Ontron. Say. Daar, hé. Nandoon yung aming mobile home guys. Nandoon. Hondstroom. Oh, kijk wat vogels daar. Spreeuwen. Spreeuwie. Spreeuwen. O, tingnan natin guys saan mobile home namin guys. Doon guys. Diyan ang gusto namin guys, diyan. Parang maaliwalas. Diyan si Binimar. Si Unlimited Binimar. Excel photos mga Waar ga je? truck.
Niet daar beneden. Nee. Niet daar. Ik ga foto's trekken hier. De Wat voor flamingo's zijn niet hier. Is op vakantie. Camping de Greve. Okay, salamat sa panonood guys. And dito pa mayroon pa mga bahay sa likod guys. Oh. Mga caravan.